पकलमाथि ध्यान पुकाल्न पकलको माथिबाट ध्यान तान्नुपर्दछ यो सिट बेल्ट स्पर्शमा जोडिने ट्रेन लाइन हरिसिङको माथि अक्षमाग राखिएको छ कारण बसमा बेटोको चाप गर्न अक्षमाग साफै तल झर्नेछ सो माग तान्ने राम्रोबाट श्वास फेर्नुहोला पहिले आफूले लगाएको मात्र गर्न मद्दत गर्नुहोला In the unlikely event of sudden loss of cabin pressure, the max will drop down automatically from the operating panel, pull the max down to allow pressure to flow. Place the max over the nose level. Secure it by pulling the elastic band and breathe normally. We do not all of the max others left jacket. Mobile off, get ready of mirror. हरेकको मुनि सुरक्षा राखेको छ कारण बस्दा हात पानी कृपया सुरक्षा राखेको सिट खोली लगाउनु पर्दछ यो तल तालीमा ज्याकेट हावा यसको अतिरिक्त नलीबाट पनि उक्ले हावा हुन सकिन्छ कृपया जहाज बाहिर निस्कन अगाडिबाट ज्याकेटमा हावा होला बच्चाहरूको सुरक्षा राख्ने उडान कर्मचारीहरूले उपलब्ध गराउनेछ In case of emergency life, would you like to locate it under your seat? Break the seat to remove the life jacket from the pouch and place it over your head. Fasten the strap in front and two sides secure. Before you lift the aircraft, the life jacket will pull it down to the turbo. The life jacket can be toppled by raising the mouthpiece. Life jacket for infant will be provided by the cabin crew. Exit airborne services मार्मा आठो आपतकालीन ढोका चालहरू छन् जसमा दुईवटा ढोका अगाडि पार्कमा चारवटा जानुपट्टि पार्कमा र दुईवटा ढोका पछाडि पार्कमा छन् There are 8 emergency exits on board this aircraft and 22 to the front, 4 over the wings and 2 at the back. Skip path lightning, जहाजभित्र धुवा परेको खण्डमा भुइँमा परेका आपतकालीन बत्तीहरू बचाई आपतकालीन तर्फ प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ. During low visibility conditions in the aircraft due to smoke or any other reason, skip path lightning along the floor will guide you to nearest exit. Safety instruction card. सुरक्षा सम्बन्धी निरन्तर हरेक हतिमा राखेको छ कृपया उडान गर्नु अगाडि